आज प्रसंग है प्रभुंक मंडली से विषय रे मु आपण मान को कहबा पाई चाहे। प्रभुंक मंडली एही जगत रे अनेक मंडली रही, अनेक डिनोमिनेशन रही, अनेक संस्था गुड़िक रही, मात्र सबु मंडली गुड़िक प्रभुंकर मंडली नहांती। आज आमे देखिबा प्रभुंकर मंडली से विषय रे आमे कथाबार्ता हेबा। आमे केउ मंडली को प्रभु कहंती मोहर मंडली बा केउ गुण थिले प्रभु कहिबे जे ई मंडली होची मोहर मंडली। से विषय रे मु आप अल्प समय आपण मान को मु कथाबार्ता हेबा पाई चाहे, जहा द्वारा कि आपण मते जानि परिबे जे प्रभुंकर मंडली रे एही सब गुण गुड़िक निहाती रहिबार आवश्यक रहिछि। सेदि पाई मु आज आपण मान को निकट रे प्रसंगटा नैछि जे प्रभुंकर मंडली। मो सहित आपण माने फिटेइबे आईब पुस्तक 1 अध्याय 7 पद। एथिरे सदाप्रभु शैतान को कहिले, तुम्भे केउठारु आसिल? तहिरे शैतान सदाप्रभु को उत्तर करी कहिला, पृथ्वी रे एणे तेणे भ्रमण तहि मध्यरे गमनागमन करी करी आसिली। 8 पद। तह सदाप्रभु शैतान को कहिले, तुम्भे कि आंभ दास आईब प्रति मन देयछ, कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही। प्रिय माने मु आपण मान को कहबा पाई चाहे, बाइबल रो प्रथम पुस्तक होची आदि पुस्तक। आमे देखि पारछु जेतोला हम पढुछु आमे आदि पुस्तक, मात्र बाइबल रो प्रथम पुस्तक जहा लेखा आइछि ताहा होची आईब पुस्तक। कारण आईब पुस्तक रे अब्राहम, इसहाक कि जाकुब, इस्राएल, जिहुदा ए सब कोनोसी विषय मेंशन नहीं। मोसा एही आदि पुस्तक लिखिबारु अनेक वर्ष पूर्वरु से आईब पुस्तक लिखिचंती। काहे कि लिखिचंती? कारण आमकु सृष्टि की प्रकार हैला जानिबा पूर्वरु से आमकु केउ प्रकार व्यक्ति को ठारे से खुशी अटंती, केउ प्रकार व्यक्ति को ठारे से आनंदित अटंती, सेही व्यक्ति विषय रे प्रथम रे से आमकु से जणेबा पाई चाहନ୍ତି। गोटे मनुष्य विषय रे आमकु जणेबा पाई चाहନ୍ତି। एही स्थान रे परमेश्वर शैतान को कहउचंती। 8 पद जे पढिलु लेखा गला 8 पद, तो सदा प्रभु शैतान को कहिले, कोनोसी मनुष्य को कहू नाहंती। सदा प्रभु शैतान को कहउचंती। कोन कहउचंती? तुम्भे कि आंभ दास आईब प्रति मन देई अछ। कहा प्रति शैतान मन दउछि, कहा प्रति मन देउ नाही, एटा परमेश्वर जानंती। से कहउचंती तुम्भे कि आंभ दास आईब प्रति मन देई अछ, कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर गोटे मनुष्य को आंगुठी देखे कहउचंती, शैतान को कहउचंती तांको परी सरल कुक्रिया त्यागी परमेश्वर भयकारी पृथ्वी रे केही नहीं। एटा प्रत्येक ख्रिस्टियन रो अभिलाष हेबा दरकार, काश परमेश्वर मो निमंते शैतान को कहि थांते निर्मल परी टेम्प्रिया, निर्मल परी गर्बिया बोली कहबे हला। हां से प्रकार कथा हम कहबे। मात्र आईबन को से सर्टिफिकेट दोजंती। पृथ्वी रो प्रथम व्यक्ति को स्वर्गर परमेश्वर सर्टिफिकेट दोचंती आ कहउचंती एमिति व्यक्ति पृथ्वी रे केही नहांती। हालेलुया। एटा आईब कलर टेकवा कथा। परमेश्वर मो विषय रे शैतान सम्मुख रे साक्ष्य दोचंती। एटा मनुष्यर साक्ष्य नुहे, एटा मनुष्यर साक्ष्य चलिबो नाही। परमेश्वर छाती मारी हिकना कहउचंती पिला बोल कहले आईब परिथिबार अछि, विश्वासी बोले आईब परिथिबार अछि, मंडली बोले आईब परिथिबार अछि। की प्रकार को कैरेक्टर को विषय को परमेश्वर सर्टिफिकेट दोचंती, परमेश्वर प्रशंसा करूचंती। केबे कोनोसी मंडली को से कहिबे नहीं ए मंडली को देखो
एंकर गीत बोले कि गीत एमाने गाउछंती ओ भयंकर गीत आगे गाउछंती तो केबे का कहबे नै से ओ आंकर आराधना ओ की आराधना एमाने करूछंती सर्टिफिकेट देबे नै कहा आंकर प्रचार बापा लो मा गोटे दिन रे 3 थर लगा प्रचार करबे की प्रचार करूची शैतान टिके देखो तो तार डिग्री टिके देखो बीटीएच करिची नहीं कि एमटीएच करिची पीएचडी करिची पीएचडी माने कोन परमानेंट हेड डैमेज सेटा परमानेंट हेड डैमेज पीएचडी माने परमानेंट हेड डैमेज से करिची देखो आजी चर्च मंडली केउ विषय को गुरुत्व दउची हमर मंडली रे गीत केमिति भलो हेबो मंडली रो शनिवार दिन बा कोनसी मीटिंग हेले कोयर माने जाई प्रैक्टिस करिवे गीत काईना हमर सिंगिंग रो क्वालिटी जेमिति भलो हेबार आवश्यक रहिछि प्रैक्टिस करंतु नाही मु कहू नाही मात्र परमेश्वर काहा को मध्य आंकर सिंगिंग देखो आंकर डांसिंग देखो आंकर प्रीचिंग देखो आंकर चर्च रो सौंदर्य देखो जाईथिली से चर्च जाईथिली बापा लो मा दुईटा एसी कौन भावुच मार्बल तले लागिछि बुझुच मु एते समय बसली सिना एते लोक गहली थिले टिके झालो बाहरला नै चर्च बळे सेंती थिबार अछि परमेश्वर सेंती केबे काहाकू सर्टिफिकेट देबे नै आछि लोक माने सेही सब ऊपर बहुत गुरुत्व दउछन परमेश्वर एही प्रकार गोटे चर्च चाहुचंती जो चर्च पाई से छाती मारी कहि परबे चर्च बोले एटा होची मोर चर्च बोली कहिबा पाई क्वालिटी कोन दरकार अछि आज लोक माने कु प्रकार चर्च सिलेक्शन करिवे से चर्च रो गीत भलो थिबार अछि चर्च रो मेंबर गुडी को शिक्षित थिबार अछि चर्च रो पास्टर पायर गाउन थिबार अछि चर्च रो पास्टर बहुत प्रकार डिग्री करि थिबार अछि एही प्रकार चर्च गुडी को खोजिबे जो चर्च हम घर पाखरे थिबो हम टुच किना जीवु आ टुच किना आइबु साडे जाउ थिबु और याडा सिंगे तरकारी घांटी दउ थिबु सेही प्रकार लोक माने चर्च गुडी को खोजन प्रिय माने मु आपण मान कहिबा पाई चाहे परमेश्वरंकर चर्च पाई परमेश्वर गर्वित शैतान को कहबे मंडली बोले एमती थिबार अछि एटा होछि से मंडली जो मंडली को मु तयारी करछि से विषय मु आपण मान कहिबा पाई चाहे ए अल्प समय भितरे मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे जे चर्च प्रभुंकर चर्च कोटा कु प्रकार चर्च प्रभु चाहती आ कु प्रकार चर्च को परमेश्वर शैतान को डाकुचंदी आ देखबुआ चर्च बोले एमती थिबार अछि मनुष्य को नहीं मनुष्य आसिक देखिक ना से माने धोखा खाई जिबे मात्र शैतान से धोखा खाइबो नाही से जानी छी सब हमर भीतर बाहर कथा सब जानी छी यदि पाए प्रिय माने प्रभुंकर चर्च विषय में आपण मान को निकट रे किछि कथा कहिबा पाई चाहे जो समय रे प्रथम दिन रे दीप्ति तयारी कले आ से कहले दीप्ति को देखिले आ कहले उत्तम ना उत्तम ता पछे तयारी कर देखले कहले उत्तम 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 कहउछंती को मंडली को देखिए कहबे उत्तम 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 कहबार अछि सेही प्रकार मंडली परमेश्वरंकर मंडली मैं कहबा पई चाहे प्रभुंकर मंडली सबु मंडली प्रभुंकर मंडली नुहे मोर प्रिय मान सबु मंडली प्रभुंकर मंडली नहीं प्रभुंकर शरीर से शरीर भितरे अनेक मंडली नहांती बाहरे अछंती बड़ बड़ मंडली बड़ बड़ संस्था गुडी कहिचंती मु प्रभु को निकट प्रार्थना करी प्रभु तुमर शरीर भितरे मते गोटे डॉट भाव रे काम करिवा पाए दियो मात्र तुम शरीर बाहरे मु बड़ संस्था रहिबा पाए मु चाहे नै मते तुम शरीर भितर रहिबार छी मु स्थान हो बड़ हो जा भी हो मु तुमर शरीर भितर रहिबार छी मोर मंडली तुम शरीर भितर रहिबार छी ए हमर प्रार्थना अटे मोर प्रिय आज केड़े बड़ संस्था को आपण देखंतु नै केड़े बड़ डिनोमिनेशन को देखंतु नै सेही डिनोमिनेशन ख्रीष्टंकर शरीर भितर अछि कि सेही डिनोमिनेशन पाई परमेश्वर शैतान को कहि परिबे कि जे एईटा होछि मोर मंडली सेटा बड़ विषय सेटा परमेश्वर ताहा कहिबा पाई चाहंती से निजर मंडली पाई निजर कन्या पाई निजर पुओ झियो पाई गर्वित हेबा पाई चाहंती शैतान सम्मुख रे कहिबा पाई चाहंती ए आइबो परि समान सिद्ध सरल कुक्रिया त्यागी परमेश्वर भयकारी कही नांती
आइब कहला मिछ कथा कहतु ना आज्ञा जानी सेमती कही पार ना कहीं परमेश्वर जहाँ सर्टिफिकेट देवे उल्टा पुल्टा लोक को देवे ना और सब बेले यही प्रकार सर्टिफिकेट खोजती यही जो भौणी ठिया गीत गाइले ना जेमिति गीत गाइले तांकर जीवन भी सेमती थिबार अछि जो भाई वर्शिप लीड करुथिले तांकर जीवन जेंती तांकर वर्शिप सेमती जो भाई प्रचार करुथिले तांकर प्रचार जेंती तांकर जीवन सेमती परमेश्वर कहिबार अछि शैतान सब एटा से मंडली आपण केड़े बड़ मंडली रे अछंती कि केते छोट मंडली रे अछंती नाही आपणकर मंडली को प्रभु कहिबार अछि शैतान को एटा होची मंडली ए मंडली मोर मंडली सेटा कहबार सेही मंडली उडबो सेही मंडली रो डेणा बाहरिबो सेही मंडली परिवर्तित हेबो आ यीशुक निकट को मेघमाला रे साक्षात करिया पई कन्या बेश रे पळेबो मंडली सेटा मंडली आपण मान को निकट रो रखिबा पई चाहि केतरा विषय एफिसियो पुस्तक आपण माने मो सहित फिटाइबे ताहार 3 अध्याय एफिसियो पुस्तक 3 अध्याय रो 11 पद पढिबारे मते सहाय्य करिवे तदनुसारे मंडली द्वारा जेपरि ताहांकर बहुविध ज्ञान स्वर्ग रे कर्तापण अधिकार प्राप्त व्यक्ति माननकु ज्ञात करा जाय एई जगह रे परमेश्वर से कौन कहउचंती मंडली द्वारा का मंडली द्वारा तांकर मंडली द्वारा सबु मंडली द्वारा नहीं लेखा गला तो द्वारा मंडली द्वारा कु मंडली ख्रीष्टंकर मंडली कु मंडली परमेश्वरंकर मंडली कु मंडली कन्या मंडली द्वारा जेपरि ताहांकर बहुविध ज्ञान स्वर्ग रे कर्तापण और अधिकार प्राप्त व्यक्ति मानकु ज्ञात करासे परमेश्वर आज गोटे मंडली खोजुचंती जो मंडली द्वारा स्वर्गर दूत तृतीय स्वर्गर द्वितीय स्वर्गर शैतान तार दूत आउ सब लोकन को देखैया पे आसो आसो मोर ज्ञान तुम्हें देखवा पाई चाहूच परा मु देखेबी मोर ज्ञान केमजी देखेबी मु सूर्य तैयारी करी मु आकाश मंडल मु गैलेक्सी तैयारी करी स्वर्ग तैयारी करी मोर ज्ञान मु देखैया पाई चाहू नहीं मोर ज्ञान मंडली द्वारा देखैया पाई चाहूच हालेलुया से कहबा पाई चाहू तू मंडली तांकर मंडली द्वारा से स्वर्ग रे कर्तापण दूत द्वितीय स्वर्ग रे कर्तापण शैतान रो दूत ए समस्त को से देखैबा पाई चाहंती कौन देखैबा पाई चाहंती तांकर ज्ञान को देखैबा पाई चाहंती प्रिय माने केते बड़ कथा केते बड़ विषय तांकर ज्ञान को से ज्ञान कौन से को प्रकार ज्ञान देखैबा पाई चाहंती से आपण मान जदि 2 अध्याय रो 14 पद पढ़िबे सेठी किछ कथा लेखा आइछि कारण से तो आम्भमानकर शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राचीर भग्न करी उभय को एक करी अछंती मंडली रे कोन करछंती एई मंडली रे जिहुदी उच्च जाति आउ विजाति छोट जाति एमान को मध्य रे गोटे विच्छेद थिला विच्छेद प्राचीर थिला यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे से विच्छेद प्राचीर को भांगी देई उभयं को एक करी अछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से देखैबा पई चाहुचंती देखो मोर ज्ञान देखबो ना से माने जिहुदी लोक ए माने विजाति लोक मात्र मंडली भितरे से माने की प्रकार भाबरे मिसी किना अछंती से एकता को मंडली द्वारा एकता को देखैबा पई चाहंती आज मंडली रे कोन नहीं एकता नहीं मु बड़ तू सानो मु सीनियर तू जूनियर मु शिक्षित तू अशिक्षित मु उच्च जाति नहीं चर्च आइला परे मध्य लोकन साक्ष्य प्रेज द लॉर्ड मु ब्राह्मण परिवार रो आसीछि हां एई प्रकार प्रेज द लॉर्ड आमे टिक उच्च जाति आमे एमिति नाही चर्च द्वारा से निजर ज्ञान को देखैया पाई देखो गोटे उच्च शिक्षित आउ गोटे अल्प शिक्षित दुई जन भितरे की प्रकार यूनिटी अछि की प्रकार एकता अछि दुनिया रो कोनोसी शक्ति जिहुदी आ अण जिहुदी को मिसई परिबो नै ए जाति प्रथार भेदभाव को नष्ट करि परिबो नै केवल जिसुंकर क्रूस द्वारा ही ए भेदभाव दूर होई पारे
ଆଉ ସେଇ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ସେ ସ୍वर्ଗର ଦୂତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍वर्ଗର ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦେଖ। କେତେ ବଡ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ କୋଉଟା ଯୋଉଠି କି ଡିଭାଇଡ ନଥିବ, ଡିଭାଇଡ ୱାଲ ନଥିବ, ସମାନ ଏକରେ ଥିବେ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକରେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି। ଏବେ ଯାଏ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ହେବେ, ମଣ୍ଡଳୀର କେସିୟର କିଏ ହେବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ଥିବ ସେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଏକତା। ଆସ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖେଇବି। ସେ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଏକତା ଅଛି। ଏକତା ଏମିତି ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପରିବାରରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଥିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିବ ଏକତା ଥିବ। ହଁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିକେନ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଟନ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଧଳା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନ ଗୋଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମନ ଗୋଟେ। ଏକତା। ଆମର ପସନ୍ଦ ଅଲଗା ଥିବ, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିବ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା। କେମିତି ଏକତା? ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନର ଏକତା। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ଆଡେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିଛି? ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ଆଡେ ଆଜି ବେଶୀ ଆଗେଇଛି? ଏକତା ଆଡେ ଆଗେଇଛି କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଶୈତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦେଖ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଡିଭାଇଡ ୱାଲ, ପରସ୍ପରକୁ ଅଲଗା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବେଦୀ ନଥିବ। ବେଦୀ ଥିଲେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ, ହଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ ସମାନ। ଏକତା ରହିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ପଢିବେ, 1-2 ପଦ। ଅତଏବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ କୌଣସି ଉତ୍ସାହ, କୌଣସି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଆତ୍ମାଙ୍କ କୌଣସି ସହଭାଗିତା, ପୁଣି କୌଣସି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ଦୟା ଥାଏ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନା, ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କାହାର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର? କେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ଯେମିତି କି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏକ ହେବାର ଅଛି। କଣ ଲେଖା ହେଲା? ତାହେଲେ ତୁମାନେ ଏକ ମନା, ହେଲା, ଏକ ମନା ହେବାର ଅଛି ଆମକୁ। ତା ପଛେ ଏକ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମୀ, ଏକ ଚିତ୍ତ, ଏକ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ମୋହର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକତା, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦେଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି, ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଜିହୁଦୀ ଅଣଜିହୁଦୀକୁ ମିଶାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏକ କରି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଦେଖ। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଅଛି କି, ଏକତା ଅଛି? କିଏ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। କଣ ପଚାରିବେ? ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଲୋକ ପରଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତ? ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଲୋକ ଦଶମାଂଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଥିବ। ମାତ୍ର ତୁମ ଚର୍ଚ୍ଚର ସବୁ ଲୋକ ଭିତରେ ଏକତା ଅଛି କି? କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଲେ ତ କହିବେ। ହଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଏକ
आज चर्च रे इटा अभाव स्वामी स्त्री भितर एक नहीं आज एक थांते ताहले शैतान को बांधी सारता काम को सॉरी शैतान को नहीं शैतान काम को बांधी सारता सेटा पाई शैतान मध्य से मान एक हेबा पाई दउ नहीं अलगा अलगा रुहंतु आज केते स्वामी स्त्री अछंती आमे दुई जन आज मिसिकी ना आमे प्रार्थना कलु बोल कहबा लोक नाइ आम चर्च रे मते बहुत बहुत अल्प थिबे कि नहीं आ थिबे बोले मते कहिबे आमे केक काटवा के तो बाले गोटे ओके प्रिय माने एकता प्रभु एटा से शैतान रो आउ स्वर्ग रो दूत मान को एटा देखेया पाई चाहती मु एते गुरुत्व काहे की दोची बाइबल एटा गुरुत्व दोची एटा बहुत इंपोर्टेंट जानि छथि ना दुईटा विश्वासी मिसिबे तीन नंबर विश्वासी विरुद्ध कथा हेबे दुईटा पालक मिसिबे तार विरुद्ध रे दुईटा विश्वासी मिसले पालक विरुद्ध रे जानलो कि मित्री अबारे एबडी मित्री आरी ए प्रिय माने मु आपण मान को कहिबा पाई चाहे एटा इंपोर्टेंट एटा सेति पाई मु आपण मान को ए विषय रे कथा वार्ता हेबा पाई चाहे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ प्रभु हम परिवार को देखि कोंतु आस शैतान देखो मोर ज्ञान ए परिवार स्वामी स्त्री को देखो केमती मिसी कि ना अछन ए मंडल विश्वासी भाई बणी मान को देखो केमिति मिसी कि ना अछंती से मान को भितरे केमिति एकता रहिछि चिंताधारा भावना गुडी को अलगा अलगा मोर कथा रे आपण माने सम्मत नथिबे तांकर कथा रे आमे सम्मत नथिबु मात्र जेउ समय रे शैतान को घोड़बा कथा आइबो से समय मिसवा को पड़बो हालेलुया एबे मोसा गोटे स्त्री को बाहा हेले हारण को पसंद नहीं से स्त्री जो समय रे अमाकेल सहित एमान युद्ध चली से समय रे मोसांकर हाथ ए मोसा तो हाथ धरवा पूर्व मु कहूची कह तो तू काहे कि से स्त्री को बाहा हेलु एई प्रश्न उठी नहीं आमर विभिन्न प्रकार मनोमालिन्यता अछि मात्र शैतान को पराजय कला बेले आमे एक ओटु आमे हालेलुया से समय रे आमे एक ओटु आमे आसो तुमर पसंद अलगा मोर पसंद अलगा तुम मटे चिटचिड होचो मु तुमटी चिटचिड होची माने शैतान को खेदला बेले आमे जोडे एक होई जिबार अछि एक होई जिबार अछि आमे सेटा होची एक सेई एकता प्रभु चाहंती सेटा से देखाउचंदी सेठी से कहउचंती ए प्रकार कथा केते बढ़िया कथा एमिति मंडली को प्रभु चाहंती एमिति परिवार को प्रभु चाहंती आ प्रभु आमन को अनुग्रह करंतु आमे एई प्रकार मंडली हेबा एई प्रकार आमे परिवार आमे हेबा एई प्रकार विश्वासी आमे हेबा एई प्रकार मंडली को आमे बाछिबा आमे प्रिय मान परस्पर मध्य रे एकता रहिबा निहाती आवश्यक म आपण मान को निकट रे द्वितीय विषय रखिबा पई चाहे जोहन 13:35 पढिबे जदि तुम्ह मानकर परस्पर प्रति प्रेम थाए ताहेले तुम्हे माने जे मोहर शिष्य एहा समस्ते तो द्वारा ज्ञात हेबे परस्पर प्रति प्रेम केते बढ़िया प्रभुंकर रिक्वायरमेंट गुडिक मंडली रे कोन चाहंती से एकता चाहंती प्रभुंकर मंडली रो गुण गुडिक एटा एकता परस्पर प्रति प्रेम जोटा कि आज बहुत अभाव प्रभुंकर मंडली रे प्रेम रहिबार आवश्यक रही का प्रति परस्पर प्रति मु बहुत समय आपण मान को कहे जे आमे बाहर मंडली लोकन को सहित आमे प्रेम करूछु एबे जो समय रे आमे देखुछु यूट्यूब माध्यम रे केते क्रिश्चियन भाई बणी मान को पिटुचंती मारुचंती चर्च गुडी को भांगुचंती सेमान को प्रति हमर केते प्रेम आमे सेमान में केते प्रार्थना करूछु मात्र साइड रे बसितिबा विश्वासी भाई बणी को प्रति मुह मुड़ी किना देखुनु आमे 21 परी बसितिबो आमे परस्पर प्रति हमर प्रेम रहिबार आवश्यक रही छी गोटे इलस्ट्रेशन मु आपण मान को निकट रे रखिबा पई चाहे मार्क लिखित सुसमाचार 2 अध्याय रो 3 पद रो माने पढिबा मार्क 2 अध्याय रो 3 पद इति मध्यरे लोके जणे पक्षाघात रोगी की 4 जनक द्वारा बोहाई ताहांक निकट को घेनी आसिले किने गोटे पक्षाघात रोगी 4 जन से पक्षाघात रोगी को बोही कि ना आणुछंती आज आपण 4 जन विश्वासी अछंती
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବିଶ୍ୱାସୀ ପଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଛାଡି ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଥାଉ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ନାହିଁ। କେମିତି ଦେଖିପାର, 4 ଜଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବୋହିକିନା ଆଣୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଉ ପଡିଗଲା, ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପକ୍ଷାଘାତରେ ଅଛି, ପ୍ୟାରାଲାଇଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁନର୍ବାର ନେଇଯିବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଥିଲା ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବିନା ପ୍ରେମରେ ଏଟା କରିହେବ ନାହିଁ। ମତେ ପ୍ରେମ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଭାଇ ପଡିଗଲା, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପଡିଗଲା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। 4 ଭାଇ ମିଶିବା, ଆମେ ଆସ ତ। ସେ କାହିଁକି ପଡି ଯାଉଛି, ସେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ହଉଛି, ସେ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ପାରବ ନାହିଁ। ଆମେ ଟେକି ଟେକି ଆଣବା, ଆମେ ତାକୁ ବହିକିନା ଆମେ ଆଣବା। ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଦେଖ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଆମେ କେତେବେଳେ ବହିବା ପାଇଁ ଯିବୁ? ପେଢି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ପେଢି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ମିତ୍ର, ମୋର ବାପା, ମୋର ଦାଦା ବୋଲି ବହିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆମେ ବହିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ସେମିତି 4 ଜଣ ମିଶିବୁ, ଆମେ ଆସ ଭାଇ, ଆମେ ସେ ଭାଇ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଗଲା, ଆମେ 4 ଜଣ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇବା, ଆମେ ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇବା। ଆମେ 4 ଜଣ ମିଶି ଆମେ ବଚସା କରିବାକୁ ଜଣା, 4 ଜଣ ମିଶି ଆମେ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣା। ମାତ୍ର 4 ଜଣ ମିଶି ସେ 5 ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେତେ କଷ୍ଟ, ଲୋକ ଗହଳି, ଛାତ ଭାଙ୍ଗି, କେମିତି ପ୍ରେମ ଏଟା। ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁମକୁ ଦେଖବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସିଡି ଚଢି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ସିଡି, ପ୍ରେମ ଥିଲେ ସିଡି କଣ, ଛାତ ଚଢିକିନା ଆସିବେ। ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଟ ନାହିଁ ସେଇ ଶିଷ୍ୟକୁ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରେମର ବାଟ, ବିଶ୍ୱାସର ବାଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଛାତ କଣା କରିକିନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବୁ ତ ଆମେ। ଆଉ ଏଟା ପ୍ରେମ ଥିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଯୀଶୁ କେମିତି, ଦେଖ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖ, କେମିତି ପ୍ରେମ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି। ଚିକେନ ଭାତ ଖାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରେମ ଆମର, ତାପରେ କଣ ହେଇଗଲା ପରେ, ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପରେ ଫୋନ କଲେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାର ଫୋନ ଉଠେଇବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଯାଇକିନା ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ଏଟା କାହାର ମଣ୍ଡଳୀ? ଏଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ଏହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ଆମେ ସଦସ୍ୟ ହେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। এইটা ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଭଉଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଟିରେ ଖାଉଛୁ ପରା, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ପିଉଛୁ ପରା, ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ରକ୍ତରେ ଆମେ ଧୌତ ହେଇଛୁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆମ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେତେ ବଢିଆ କଥା, କେତେ ବଢିଆ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କାର ଦମ ନାହିଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗବା ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ଫୋନ କଲେ ରିସିଭ କରିବାର ଅଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହବାର ଅଛି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ, ବାଛି ବାଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ହେଲା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଅତି ପରିଚିତ, ଆମର ପ୍ରଫେଟିକାଲ ୱାର୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ମୁଁ ତଳିବି। ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ଗୋବରମୁଣ୍ଡା ଯାକ ମୁଇଁ ତଳିଛି। ହଁ, ମୁଇଁ ତଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତଳିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ତୁଇ ତଳିଲେ ଭାଙ୍ଗବ, ପ୍ରଭୁ ତଳିଲେ ଭାଙ୍ଗବ ନାହିଁ।
से प्रभु कहले मु आपणा मंडली तोलिबी आउ नरकर बल ताकू पराजय करि पारे। आमेन। प्रभुंकर मंडली रो प्रथम गुण जोड़ा कि से कहछंती इठी मोर मंडली रो प्रथम क्वालिटी कोन भल वर्शिप भल प्रीचिंग एटा नहीं एटा आवश्यक रही मात्र शैतान रो दृढ़ गड़ गुड़िक को अटैक करी आक्रमण करी ए मंडली नरकर बल को छिन छत्र कर दो एटा होची मंडली रो गुण एटा प्रभुंकर मंडली परा से को देखो मोर मंडली शैतान को डरब नहीं मोर मंडली को नरकर बल डरब एटा होची प्रभुंकर मंडली मंडली विषय प्रथम दुई थर कहते दुई थर जाक कौन शैतान को सहित युद्ध शैतान को पराजय करबा मंडली प्रभुंकर मंडली एटा कहबार आस देखबो मोर मंडली देखबो ना मोर मंडली रे शैतान तार गोटे पाद मध्य रखी पारिबो नहीं एमिति होची मोर मंडली एटा होची से मंडली आपण से मंडली सदस्य हेबार अछि जो मंडली रो विश्वासी माने आसी कहिबे आमर परिवार रे आमे शैतान रो कार्य को बांधिछु आमर साही रे शैतान रो कोनोसी काम हेई पारु नहीं आमर साक्ष्य जा कोन शैतान एंती कर देला शैतान सेंती कर देला को मंडली तुमरो शैतान मंडली प्रिय माने मु आपण मान को कहिबा पई चाहे प्रभुंकर मंडली से आईबों को कहउचंती आईबो परि समान शुद्ध सरल नहीं हला सरल परमेश्वर भयकारी केही नाहंती यदि पाए से एई दिन मानकरे से कोन एई प्रकार मंडली को से देखाई को देखो मोर मंडली केमिति एकतार मंडली मोर मंडली केमिति प्रेमिक मंडली मोर मंडली केमिति युद्ध रे जय हेबा मंडली शैतान रो दृढ़ गड़ गुड़िक को छिन छत्र करिबा मंडली अटे एटा होची प्रभुंकर मंडली प्रभु ए प्रकार मंडली को से चाहंती मोर प्रिय ए प्रकार मंडली रो आमे सदस्य हेबार अछि आ नाही आंठेबार अछि आमे प्रार्थना करिबार अछि प्रभुंक निकट प्रभु करिबे सेमति मंडली परमेश्वर को मंडली सेमिति मंडली अटे मोर प्रिय माने आ गोटे मु आपण मान को निकट रखिबा पई चाहे माथ्यू लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 10 पद 11 पद से माने तारा देखी महा आनंद रे अतिशय आनंदित हेले आ गृह भीतर को जाई शिशु को ताहांको माता मरियम को संगरे देखिले और ताहांको भूमिष्ठ प्रणाम कले पुणी आपणा आपणा पेड़ी फिटाई सुना कुंदुरु और गंधरस ताहांको दर्शनी देले देखंतु एई जगह रे जो जोसेफ यीशुंकर ए जो पार्थिव पिता आउ मरियम यीशुंकर पार्थिव मां शारीरिक माता पिता से माने अटंती सेमानंकु धनी लोक नाहंती से माने गरीब लोक अटंती प्रभु कहबे यीशु को धरी के सियाड़ को पळे जा यीशु को धरी सियाड़ को पळे जा ए प्रकार कथा कहले टंका कुठरो मिलबो देखो मोर मंडली को लोक माने की प्रकार दान दौरान एमान को किए शिखाई नांती 10 मांस देवाकू पड़बो 15 मांस देवाकू पड़बो मात्र से लोक माने जानि चंती एई मंडली रे गुहाळ कुंड हेले मध्य एठी जीसु रहउचंती सेति पाई हमर दान गुडी कनी अजाडी देबा की प्रकार जीसुंकर मंडली दान पछे धाइबो नाही जीसुंकर मंडली पछे पछे दान आसीबो सेटा मु आपण मान को कहबा पाई चाहे आमे आमर चर्च रे जेते थर मीटिंग करिछु गोटे थर मध्ये आमे दान नैनु आमे काट दान पछे जाउनु आमे दान आमर पछरे आसुछि जीसुंकर मंडली आज की प्रकार भाबे दान फंड रेज करा जिवो की प्रकार भाबे कलेक्शन करा जिवो की प्रकार भाबे करा जिवो एई प्रकार विभिन्न प्रकार टेक्निक गुडी को से माने करंती मात्र विश्वासी मान को जणा गुहाळ कुंड हेले मध्ये कोन हेला
ଯୀଶୁ ଏହି ଗୁହାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେରୋଦଙ୍କର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ନାହିଁ, ହେରୋଦଙ୍କ ଘରେ ଦାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଇ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେମାନେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଖ, ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କି ପ୍ରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଥିବେ, ଦାନଶୀଳ। ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ପେଡି ଫିଟେଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକା ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବେ। ଦେଖ ଲୋକମାନେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆସି ସେମାନେ ଦାନ ଗୁଡିକ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। ଶେଷ କଥା କହି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ମୁଁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 36 ପଦରୁ ଆମେ ପଢିବା। 36 ପଦରୁ 39 ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ। ସେହି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଯୀଶୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଖୋଜୁଅଛ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାବି, ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁରୁ, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆସ ଦେଖିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ବସା ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଦିନ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆସ ଦେଖିବ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ମାତ୍ର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ପରିବାରରେ ରହୁଛ? ତୁମେ କେଉଁ ଘରେ ରହୁଛ? ତୋର ଆଡ୍ରେସ ଟିକେ ଦିଅ। କହିବେ କି ମୁଁ ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଛି, ମୁଁ ପୂଜାରୀପୁର ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ କଣ? ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ ହେବାର ଅଛି। ଅମୁକ ଅମୁକ ନମ୍ବର, ଅମୁକ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ତୁମେ ଦେଖ ସେ ପରିବାର କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଏକତା ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରେମ ଅଛି, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେମାନେ ମିଶିକିନା କାମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆସି ଦେଖ, ଶୁଣ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆସି ତୁମେ ଦେଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ସେ ଡାକିକିନା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ କଣ ଆମ୍ଭ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛ? ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ସିଦ୍ଧ, ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମ ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିବା କଥା, ଏଇ ପରିବାରରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଆସି ଦେଖ। ତୁମେ ସେ ପରିବାରର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଗୁରୁଜନ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର, ଦେଖ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ଧରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଇବଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଆମ ପରିବାରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହନ୍ତୁ, এই ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ଦୁନିଆରେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଗର୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛି, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି, ମୋର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି।